Hello viewers kan सबके welcome करिसे इतुला video থাকিব brother late achon tai mora bijile first anniversary thakise aji 16 September 2024 ito gane tai laga marble plate stall banai gina mukhan thaga laga apni khan ke dikhai dibole mon ase ito apni khan ke bi idea ekta lo pare gona video ke ani dia ase so notun channel pa shole please subscribe like share koribi aro ekelore sabo gona ito apni khan ke bi janai dia ase aibi ekelore video sabo Hello दोस्तों सबके वेलकम करी आसे আজি मार्बल प्लेट तो पाथर के किनारे रखे और किनागा खुंदीबो आपनी खान को शॉर्ट वीडियो लगे ना जनाई दीबो और आपनी खान के आइडिया अप्लाई करू गाने टाइम लो ऐसे हेलो दोस्तों ये तो मेजरमेंट हिसाब से फर्स्ट ये तो बनाई लोगो देखा ने लो अभी जिदे অলপ লাইন মারিবো ঠিক লাইন মারি দিয়া পিছিয়ে ইমানলানি মেজারমেন্ট ল বেচেরে কাটিব কিনা কাটিব ভাল বসাবি স্কয়ার ফিট আছে এটো স্কয়ার ফিট এটো সব কাটি দিয়া পিছিয়ে এতিয়া এটো সব বক্স পুরা ফিলাব লাগিব itu sepe ina marishe kole tu itu kina do phatai jabo itu gane first day second line bra maribo lagibo second round jaise age lado olop deep nai এতিয়া olop deep kuri ase तो से फ्लावर लगाबो गाने चिंता करिबो सीमित चला जे मैं Now for looking over the là thịt chơi. Ui mày. Ta là món ấy mà tuần tí. Có học. Không thật. Có. Mày mới là nuôi chú ạ đây. Coi luôn là. ये रे जी रे माने. ये जा सब जे खाला सब संदे लाना. Kata mau karo itu atara laung gede. Singkuri nak dulu. Dia merancang yang angu jumpa cewek. Lihat dan sengipnya. Kali dah kau. Udah gue. Kau jelang udah. Kau cantik terus yang. Makan temen nak gue baru. Itu na iya may naman din na kim har pero ha kayo man change. Ya digbe naman tiga. Ting mas tiga chipi ha. Mangan bukan sudah. Jak beng be har kasi. Hello burbok khan bi olop jama kuri gina ase ide. Takhan burbok khan logore kam kora tu interest bi lagi ase. Aro takhan laga harami kotha bi koni gina besi
ভাল শুনি কেনে পাইছে সিমেন্ট্রি বনা লাগা আছে hey lao đó bảo chú yalla gì đâu có thay về photo bắt đến những người chụp ham mà ta rất thả về vậy phong mấy tờ mấy ngàn đó phone mấy tờ mấy ngàn lấy chỉ là phút mobile mà lại xe đi về thôi rồi vậy như tụi này mà chỉ lại em này hello viewers kan aji last service last program late seri achon mula chutu baba laga pacha se tai laga marble plate to aji lagai gena tai nimide end of korea se tai brabi iku doubt na thakibo aji bra aro moi khan brabi pahori dibo koina koshis kuri gena aji etu marble plate to bana khatam hoi gena ase viewers kan amni khan bi enjoy kurise etu video sai gena aro amni khan brabi idea ekta loise koina hope kuri ase sa ekla noi re kura ke motok koribi tai laga atma gane tai laga pacha daughter ekta son ekta maiki mota duita chari dise aro tai laga maiki ama baba aro brothers kan moi khan ke chari gena ida dunia bra jai jaga de tai laga marble plate to aji tai gane end of kuri dia etu video apni khan ke dikhai dia ase tai laga service ke ek par itia sabo Tala photo ase viewers kan after finishing ina rakhi dia ase ite flowers aro opor de bi flowers lagai dise aro in loving memory of late achon kunyak aro 26 July 1989 de jonompa aro 16 September 2023 de murise aro tai laga kam inaga thakise aro sob tu yede tai laga kam tu likhibole pahori dise hoise chukita bi thakise to ekdam bhal kam kuri thaka aro sustainable ke kushipa taina mura aji last taila naam de etu marble plate lagai dia iman de khatam kuri ase so see you next video bye bye aro itula channel ke kushi paise bole subscribe like share kuri dibi guna itu bi janai di ase